आज स्तुतिचारण सभार आदर्श अनुपालन करुवा जड़े शिक्षयित्री कनकलता दास महोदय को अनुरोध करी आज स्तुतिचारण सभार स्तुतिचारण प्रदान कर धार अंतर आशरे अंटीरू जननी काढ़िला अबेले अर पिलीपाद अजना राइजे अहेतुर हेतु पाई आज ए आसरे आशीष आसरे शीघ्र बंद मोर प्रिय कुलमणि साहब से आज आम गहन रे नाहांती आमे भाबुचे नाहांती अछंती नाहांती कहीं से जो स्मृति आमर ए स्पंदन करुची उंकी मारुची आमे जानुचे अछंती बोली तेणु नाहांती आमे कहिबानी आमर तांकर छबिटा आम आखिरे तांकर सेही शरीर नाही किंतु तांकर समस्त गुणावली आम पाखरे आज उज्जीवित होई रही मोर कंठ रुद्ध होई आसुची कोन मु कहिबी मु जानि पारुनी दीर्घ 2014 मसियारू मु तांको पाखरे पूरा जड़ित होई रही तांकर जो शिक्षकता थिला से शिक्षकता तांको पई कोन थाई पारे किंतु आम सरस्वती शिशु मंदिर बदला शासन पई गोटे महान थिला आमर से जेतबेले सीआरसीसी थिले हमको बहुत सहयोग करचंती काहे कि ना जेतबेले बालीपाटना बीओ ऑफिस रु तांको किछि डाटा मगा जाय से हम विद्यालय को आसुतिले मु सेतबेले प्रधान आचार्य न थाई पारे किंतु से जेहेतु कुरुंजीपुर क्लस्टर रे थिले बसंतमाल क्लस्टर रे थिले तेणु सब समय रे मु तांकटारु ही किछि बाणी सुनिया को चाहे से हमको बहुत सहयोग करथिले द्वितीय कथा से आम विद्यालय गोटे विद्युत परिषद थाए शिक्षा विकास समिति ओडिशा सारा ओडिशा रे जो सरस्वती शिशु मंदिर गढ़ी उठी तार गोटे विद्युत परिषद संगठन थाए तार अर्थ समस्त विद्युत माने से माने सभ्य थांती आउ आम विद्यालय विद्युत परिषद रे कुलमणि सार थिले सभापति आउ निमापड़ा संकुल जहाँ अधीन रे 8टी सरस्वती शिशु मंदिर चालुची से निमापड़ा संकुल से मध्य थिले ए विद्युत परिषद सभ्य आमर आम निमापड़ा संकुल तरफरु जेते पूरी विभाग जोगेश्वरपुर गोप जाउली पोखरी आ कोणार्क जोठी विद्युत परिषद सभा ही थाए सबु जगह रे कुलमणि सार जाई थांती केवल एति कहंती मां मु केमिति जीवी मु कहे आपण व्यस्त होंदे तांको एते आदर करंती सार को तांकर से जो कथा तांकर जो भाषण इत्ते आदर करंती किंतु 2 दिन आगरु मु तांको खाली विषय टिके देई थाए से विषय रे से कोन केते बेले कोन भाबंती लेखंती मु जानि पारेनी किंतु पहिला बेले बढ़िया बारे कहंती तांको समस्त आदर करंती आउ आम विद्यालय पई कोन मु कहिबी प्रत्येक जिते दिवस अछि जातीय दिवस कहंतु जेते दिवस अछि ता पूर्व दिन ठारू से आग गोटे फोन कर देबे काले आमे भूली जाइतु मां अमुक दिन एई दिवस अछि पालन करिवो भलो भाबरे मु आज्ञा सर किंतु आमे सब करि थाउ से मध्ये उपस्थित थांती प्रत्येक अगस्त 15 हो जनवरी 26 हो हमर जेते परिचालना समिति थांती किंतु कुलमणि सर सब थरे आगे थांती तांकर बहुत समय वर्तिता से आग रहि थांती पताका तोलन करती शेष रे से निजे जेमिति हेले प्रत्येक दिवस 500 टंका से आग दे दे के आसंती एटा मते बहुत दुख लागुची आज हम गहने से नांती मु अतीत कथा कहूची जनवरी मास रे हम विद्यालय रे गोटे हेइतला मीना बाजार छोट छोट पिलांग द्वारा सार ता पूर्व दिन मते फोन करछंती मां तमर कोन ए वर्ष किछ कलनी काकी किछ म जानि पाइनी सेतोळ तांकर देह खराब थिला एक्सीडेंट हेइतला मु जानि पाइ नथिली मु कहले सार मु टिके व्यस्त रहछि ना मु जानि छि मां मु व्यस्त रहछु बोले मु आउ देखा करि पारुनी मु पचालिम के सार टिके आपण आसीबे कि ना हां मु आसीबे जे गाड़ी चलई पारुनी मु ऑटो
ପଠେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିଲି ଆଉ ଏତେ ଖୁସି ସେ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଆସିଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ହେଇଥାଏ ସାର୍ ଆସିଲେ ଆଉ କିଛି ମୂଳା କିଣିକି ଆଣିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନେବି ଆମ ଘରକୁ ମୂଳା କିଣିକି ଆଣିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଣିକି ଖୁଆଇଲେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇ ନିକଟ ଅତୀତ କଥା କହୁଛି 31 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଫୋନ କଲି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ଦେହ କେମିତି ଅଛି ନା ମା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭଲସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦେଖି ପାରୁନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ମୁହଁ ମାରିଦେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେକୌଣସି କ୍ଲାସରେ ପଶିଯିବେ ତ କେମିତି କଣ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ମା କେମିତି କଣ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି ତ ସବୁଥିରେ ମତେ ସାହସ ଦଉଥିଲେ ଦେଖେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନ କଣ ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବୁ ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇ ତୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ ସଂସ୍ଥା ତୁ ସମ୍ଭାଳିଛୁ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କିଛି ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା କିଛି ହୁଏ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗ ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିଲି ସାର୍ କେମିତି କଣ କରିବି ନା କିଛି ନା କହିଲି ସାର୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହାତ ଥୋଇଦେଲେ ମୋର ବଳ ବାହାରିଯିବ ସତକୁ ସତ ସାର୍ ଖାଲି ଆସିବେ ଟିକେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ପଚାରିବେ ପରିବାର ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ପରିବାର କହିଲେ ଆମ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ ଖାଲି କହିବେ ମା ପିଲାମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାନକୁ ଜଣାଇଲି ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଟିକେ କହିବି ସାର୍ ଟିକେ ଏମିତି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ସେଦିନ ରହିବେ ବୁଝେଇବେ କିଛି ମାନେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ତ 31 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ମତେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ଯେ ମା ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇପାରିନି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଭାରି ମୋ ମନ ଭାରି ଉଚ୍ଚ ନଉଛି ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋର ଆତ୍ମା ସନ୍ତୋଷ ପାଇବ ମୋର ଏଇ କଥା ବେଳକୁ ବେଳ ମତେ ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ସାରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିଲିନି କି ସାର୍ ଟିକେ ଆସି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଶି ପାରିଲେନି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଗାଡି ପଠେଇବି ଆପଣ ଟିକେ ଆସିବେ କି କାଲି 1 ତାରିଖ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅଛି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦବା ନା ମା ତୁ କରିଦେ ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ମୁଁ କରିବି ନା ନିଶ୍ଚିତ ତୁ ପାରିବୁ ତୁ କରିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ମତେ ଆଉ କାହିଁ କହନା ମତେ ଟିକେ ବଳ ପାଉନି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଗାଡି ପଠଉଛି ନା ନାଇଁ ମା ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ବା ତୁ କରିପାରିବୁ ଆଉ ଗାଡି ପଠାନା ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି ସାରଙ୍କର ଏମିତି ଥିଲା ବୋଲି 5 ତାରିଖ ଦିନ 6 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଜୀ ମତେ କହିଲେ ଗୁରୁମା କୁଳମଣି ସାର୍ ନାହାନ୍ତି ତ ସେଇଠୁ ଆଉ ମୋର ଗୋଡ ହାତ ଚଳିଲା ନାହିଁ ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ସେଇଠି ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା ଆଗ ମୁଁ ଟିକେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ବି ସାରଙ୍କର କରିପାରିଲିନି ରାତିରେ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି 31 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିନି ଏତେ ଜାମ୍ ଭିତରେ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଶବଦାହ ସରିଯାଇଛି ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଶେଷ ସମୟରେ ଦେଖିପାରିଲିନି ତ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଆଉ ସମସ୍ତ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି କି ନିମାପଡ଼ା ସଂକୁଳ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଏତେ ଲୋକ ଭିତରେ ଏମିତି ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଆମେ ପାଇନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ 2017 ମସିହାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଜଡ଼ିତ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତ କିଛି କହିପାରୁନି ଯେ ଶେଷରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର এই অমর আত্মার সদ্গত পাই প্রার্থনা করছি জয় ধন্যবাদ।